प्रभु का नाम महिमा हो। Praise be to God. প্রভু নামের গৌরব হোক। आज हमारा चिंता विषय भजन संगीता दूसरा अध्याय का 12 वचन। আজকে আমাদের ধ্যানের জন্য গীত সংহিতা 2:12। Second Psalms verse 12. পুত্রকে চুম্বন করো পাছে তিনি ক্রুদ্ধ হন ও তোমরা পথে বিনষ্ট হও, কারণ ক্ষণমাত্রে তাহার ক্রোধ প্রজ্বলিত হইবে। ধন্য তাহারা সকলে যাহারা তাহার শরণাপন্ন। पुत्र को चुमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नाश हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। प्रभु का नाम महिमा हो। Praise be to God. ঈশ্বর নামের গৌরব হোক। यहाँ पर वचन पढ़ते समय हम देखते हैं पुत्र को चुमो। Here while we read the word of God, we read that kiss the son. আর এইখানে বাক্যে আমরা পড়ি পুত্রকে চুম্বন করো। भजन संगीता सब लोग साधारण रीति से पढ़ते रहते हैं। आप लोग कई बार पढ़ा हुआ और सुना हुआ वचन होगा ये वचन। Commonly all of us read the Psalms and normally you would have read this verse also. সাধারণভাবে আপনারা সবাই গীত সংগীতাকে পড়ে থাকেন এবং এই বাক্য আপনারা অনেকবারই পড়েছেন। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात करने के लिए एक मिनट प्रार्थना करेंगे। Let us pray that the Lord may speak through this word. এই বাক্যের দ্বারা ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য আমরা 1 মিনিট প্রার্থনা सब করি। लोग मुंह खोल के प्रार्थना करें। All of you open your mouth and pray. সবাই মুখ খুলে প্রার্থনা করবেন। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी लॉर्ड। प्रभु इस वचन के द्वारा हमसे बातें कर, तेरा वचन समझने के लिए ग्रहण करने के लिए हमें शक्ति दे प्रभु जी लॉर्ड। हम लोग धन्य हो के बदलने के लिए मदद करो, रास्ता में नाश होने बिना रहने के लिए हमें मदद करो प्रभु लॉर्ड। दया कर, यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। प्रभु का नाम महिमा हो। Praise be to the name of God. ঈশ্বর নামের গৌরব হোক। यहाँ हम लोग एक पुत्र का बारे में पढ़ते हैं। Here we read about a son. এখানে এক পুত্রের সম্বন্ধে আমরা পড়ি। अब ये प्रश्न हमको आएगा, इधर पुत्र करके लिखा है, ये कौन है ये पुत्र? We may have a question saying here it is written son, then who is the son? আমাদের মনে এই প্রশ্ন আসে, এখানে পুত্র বলে লেখা আছে, এই পুত্র কে? हम लोग बाइबल को पढ़ते समय परमेश्वर का वचन से हम लोग देखेंगे कौन है ये पुत्र। So while we read the word of God, through the word of God we will see who this son is. বাইবেলের বাক্য থেকে আমরা দেখব এই পুত্র কে। कोई भी 3 गवाही से कोई भी बात स्थिर किया जाता है। So everything is been established by 3 testimony. আর যে কোনো বিষয়ে 3 সাক্ষ্যের দ্বারা তা স্থাপিত হয়। हम लोग लूक का सुसमाचार पहला अध्याय 30 और 31 वचन पढ़ते समय When we read Luke chapter 1 verse 30 and 31, আর লুক সুসমাচার 1 অধ্যায় 30-31, प्रभु यीशु का जन्म से पहले ही स्वर्गदूत यीशु को पुत्र करके बोला गया। and there we see that before the birth of Lord Jesus Christ, the angels called him son. আর প্রভু যিশুর জন্মের পূর্বেই স্বর্গদূত তাকে পুত্র বলে বলেছেন। लूक का सुसमाचार पहला अध्याय 30 से लेके 32 तक पढ़िए। When we read Luke chapter 1 from verse 30 to 32, লুক সুসমাচার 1 অধ্যায় 30 থেকে 32 পড়ুন। দূত তাহাকে কইলেন, মরিয়ম ভয় করিও না, কেননা তুমি ঈশ্বরের নিকটে অনুগ্রহ পাইয়াছ। আর দেখো তুমি গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিবে ও তাহার নাম যিশু রাখিবে। তিনি মহান হইবেন আর তাহাকে পরাৎপরের পুত্র বলা যাইবে। আর প্রভু ঈশ্বর তার পিতা দাউদের সিংহাসনে তাহাকে দিবেন। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। प्रभु का नाम महिमा हो। praise be to God. ঈশ্বর নামের গৌরব হোক। प्रभु यीशु का बारे में कहा वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। And about Lord Jesus Christ it is written, he shall be called the son of the highest. আর এখানে লেখা আছে তাকে পরম প্রধান ঈশ্বরের পুত্র বলা হবে। प्रभु का नाम महिमा हो। Praise be to God. ঈশ্বর নামের গৌরব হোক। दूसरा गवाही हम लोग मत्ती का सुसमाचार 3 अध्याय 17 वचन में पढ़ते हैं। And the second testimony we read in Gospel of St. Matthew chapter 3 verse 17. মত্তীর সুসমাচার 3 অধ্যায় 17 পদে দ্বিতীয় সাক্ষ্য আমরা পড়ি। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेके पानी में से ऊपर आया, While Jesus Christ took baptism and he came out of the water, আর প্রভু যিশু বাপ্তিস্মের পরে জল বাপ্তিস্মের পরে যখন উপরে এলেন, आकाशवाणी हुआ कि ये मेरा
मेरा प्रिय पुत्र है। There was a voice from heaven saying, "This is my beloved son." আকাশের থেকে এই বাণী হলো, ইনি আমার প্রিয় পুত্র। पढ़िए वचन 3 अध्याय का 17 वचन पढ़िए। Matthew chapter 3 verse 17. মতি 3 অধ্যায় 17 পদ। আর দেখো স্বর্গ হইতে এই বাণী হইল, ইনি আমার প্রিয় পুত্র, ইহাতেই আমি প্রীত। और देखो यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। स्वर्ग से पिता परमेश्वर ने आकाशवाणी के द्वारा बोला गया, ये मेरा प्रिय पुत्र है। God the Father from heaven gave out a voice saying, "This is my beloved son." আর পিতা ঈশ্বর স্বর্গ থেকে এই বাণী তিনি করলেন যে ইনি আমার প্রিয় পুত্র। तीसरा हम पढ़ते समय मत्ती का सुसमाचार 16 अध्याय का 16 वचन में यीशु मसीह के साथ रहा हुआ चेले खुद बोलता, तू परमेश्वर का पुत्र यीशु है। And thirdly, in Matthew chapter 16 verse 16, the disciples say about Lord Jesus Christ that he is a son of God. আর তৃতীয়ত আমরা পড়ি মতি সুসমাচার 16 অধ্যায় 16 পদে তার শিষ্যরা তাকে বললেন যে তুমি সেই ঈশ্বরের জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র। पढ़िए। সিমন পিতর উত্তর করিয়া কহিলেন, আপনি সেই খ্রিস্ট, জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র। शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। प्रभु का नाम महिमा हो। Glory be to God. ঈশ্বর नामेर गौरव हो। साथ में रहा हुआ चेले भी आखिर में कबूल किया, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र है। Even the disciples who were with him at last they testify saying, "Thou art the son of the living God." তার সঙ্গে থাকার তার শিষ্যগণ শেষে সাক্ষ্য বলছেন যে তুমি ঈশ্বরের পুত্র। प्रभु का नाम महिमा हो। Glory be to God. ঈশ্বর नामेर गौरव हो। ये तीनों में आपको विश्वास नहीं है तो If at all you don't believe all these three এই testimony, তিনটিতে যদি আপনার বিশ্বাস না থাকে, मार्क का सुसमाचार 5 अध्याय का 6 और 7 वचन में जिनके अंदर दुष्टात्मा था, वो दुष्टात्मा पकड़ा हुआ व्यक्ति भी बोलता, तो सर्वशक्तिमान का पुत्र है। Gospel of St. Mark chapter 5 verse 6 and 7, there the person who was caught with the devil, he says that, "Jesus, thou the son of the most high God." আর মার্ক সুসমাচার 5 অধ্যায় 6-7 পদে আমরা দেখি সেখানে দুষ্ট আত্মা বলছে যে তুমি ঈশ্বরের পুত্র। সে দূর হইতে যিশুকে দেখিয়া দৌড়িয়া আসিল, তাহাকে প্রণাম করিল এবং উচ্চরবে চেঁচাইয়া কহিল, হে যিশু, পরাৎপর ঈশ্বরের পুত্র, আপনার সহিত আমার সম্পর্ক কি? আমি আপনাকে बस बस। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। प्रभु का नाम महिमा हो। Glory be to God. ঈশ্বর नामेर गौरव हो। दुष्टात्मा भी चिल्ला के बोलता, तू परम प्रधान का पुत्र यीशु है। Even devil says, "Jesus, thou the son of most high God." আর দুষ্ট আত্মাও চেঁচিয়ে বলছে তুমি পরাৎপর ঈশ্বরের পুত্র। अब यहाँ पर सब पुत्र जो था वो यीशु को ही कहा गया। So the sons which we referred are here is Jesus Christ. এখানে যে পুত্র বলা হয়েছে তা প্রভু যিশুকেই বলা হয়েছে। यहाँ पर 4 गवाहियों को हम देखते हैं, इन लोग सब बोला तो परम प्रधान का पुत्र है। Here we saw that 4 testimony witness saying that Jesus the son of the most high এখানে God. 4টি সাক্ষ্য আমরা দেখি, 4 জায়গাতেই যিশুকে সেই পুত্র বলা হয়েছে। आज इधर बैठा हुआ लोग, आप लोग बोलिए यीशु कौन है? Here now the people who are seated over here, now you tell who Jesus is. আর এখন যারা এখানে বসে আছেন আপনারা বলুন যিশু কে। मुंह खोल के बोलिए कौन है यीशु? Open your mouth and say who Jesus is. মুখ খুলে বলুন যিশু কে। परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। He is the son of the most high God. পরাৎপর ঈশ্বরের পুত্র। सब कबूल करिए इस बात को। All of you confess this with your mouth. সবাই এই কথা স্বীকার করুন। जब दुष्टात्मा ने कबूल किया, When the devil confessed, যখন দুষ্ট আত্মা তা স্বীকার করলো, दुष्टात्मा पकड़ा हुआ व्यक्ति जब कबूल किया, when the devil possessed person he confessed, দুষ্ট আত্মাগ্রস্ত ব্যক্তি যখন তা স্বীকার করলো, यीशु मसीह ने उसको डांट के बाहर निकाल दिया। Jesus rebuked him and cast him away. আর যিশু ধমক দিয়ে তাকে বার করে দিলেন। यदि आप परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह करके कबूल करने से, If at all you also confess saying Jesus is the son of living God, আর আপনি যদি স্বীকার করেন প্রভু যিশু ঈশ্বরের পুত্র বলে, आपके अंदर का दुष्टात्मा निकल जाएगी। all the evil spirit which is within you will be gone away. আপনার মধ্যে দুষ্ট আত্মা তা বেরিয়ে যাবে। सारे लोग मुंह खोलिए अभी। All of you open your mouth. আপনারা সবাই মুখ খুলুন, मुंह खोल के कबूल करिए। All of you open your mouth and মুখ খুলে confess. স্বীকার করুন।
मुंह खोल के कबूल करिए, हालेलुया। Open your mouth and स्वीकार करो। confess. प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है। Jesus is the Son of God. প্রভু যিশু পরাৎপর ঈশ্বরের পুত্র। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। Jesus is the Son of God. আর যিশু ঈশ্বরের পুত্র। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। Jesus is the Son of God. যিশু ঈশ্বরের পুত্র। प्रभु का नाम महिमा हो। Glory be to God. ঈশ্বর নামের গৌরব হোক। अब लिखा पुत्र को चुमो। Now it is written, kiss the Son. এখানে লেখা আছে পুত্রকে চুম্বন করো। कई लोग ये प्रश्न करता है, यदि पुत्र करके आप लोग क्या सबूत देते हैं? पुत्र करके इन लोग गवाही देने से आप लोग कैसे बोल देगा? So many people question saying that even though these witnesses are there and you say that the Son is Jesus Christ, but what is the proof? আর আপনারা এরকম বলতে পারেন যে অনেকে এই তিনজন চারজন সাক্ষ্য এই কথা বললেন তিনি পুত্র এবং আপনার সেই প্রভু যিশু যে ঈশ্বরের পুত্র সেটা আপনার কি প্রমাণ আছে? अब आप लोग यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय का 19 से 21 तक पढ़िए। Now John the Gospel chapter 5 from verse 19 to 21. আর জন সুসমাচার 5 অধ্যায় 19 থেকে 21 পর্যন্ত পড়ুন। অতএব যিশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কইলেন, সত্য সত্য আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, পুত্র আপনা হইতে কিছুই করিতে পারেন না, কেবল পিতাকে যাহা করিতে দেখেন তাহাই করেন। কেননা তিনি যাহা যাহা করেন পুত্রও সেই সকল তদ্রূপ করেন, কারণ পিতা পুত্রকে ভালোবাসেন এবং আপনি যাহা যাহা করেন সকলেই তাহাকে দেখান, আর ইহা হইতে মহৎ মহৎ কর্ম তাহাকে দেখাইবেন, যেন তোমরা আশ্চর্য মনে করো। কেননা পিতা যেমন মৃতদিগকে উঠান ও জীবন দান করেন, তদ্রূপ পুত্রও যাহাদিগকে ইচ্ছা জীবন দান করেন। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है, और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है, और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम अचंभा करो, क्योंकि जैसे पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। प्रभु का नाम महिमा हो। Praise be to God. ঈশ্বর নামের গৌরব হোক। यहाँ पर यीशु ने कहा, Here Jesus said, আর এখানে যিশু বললেন, मैं सच सच कहता हूँ, Verily, verily, I say unto আমি you, সত্য সত্য বলিতেছি, पुत्र आपसे कुछ नहीं करता, the Son can do nothing of himself. পুত্র আপনা হইতে কিছুই করিতে পারেন না। जो पिता करता उसको देखता और पुत्र करता है। But what he seeth the Father do, that doeth he. আর যা পিতা করেন তা তিনি দেখেন ও তাই করেন। है ना? आपका बच्चे भी ऐसा ही करता है ना? Even your children do so, no? আপনার সন্তানরাও সেই রকমই করে না? माँ बर्तन धोने से बच्चा भी आके बर्तन धोता है When ना? the mother cleanses a vessel, that son also does that. মা যখন পাত্রগুলি ধোয় তখন তার সন্তানরাও এসে পাত্রগুলি ধুতে থাকে। पिता यदि कोदाली लेके यदि मट्टी खोदने से बच्चे भी उसके साथ में जाके वो भी कोदाली लेते हैं। When the father takes the axe and he digs the mud, even the son goes and does that same thing. আর বাবা যখন কোদাল দিয়ে মাটি খোঁড়ে তখন তার ছেলেও সেইখানে গিয়ে কোদালটা নেয়। क्योंकि बाप जो करता वो पुत्र भी करता है। Because whatever the father does, the son does also. কারণ বাবা যা করে পুত্র তাই করে। अब हम लोग भजन संगीता 107 का 28-19 वचन पढ़ते समय When we read Psalms 107, 28 and 29, गीतसंहिता 107 28-29 वहाँ पर हम लोग देखते हैं संकट में लोग दुआई देता तब परमेश्वर ने आंधी और तूफान को थाम लेता है। so there we read that when the people cry unto the Lord in their trouble, then he maketh the storm calm. আর সংকটে তারা সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন করেন তখন তিনি সেই ঝড়কে থামিয়ে দেন। आप लोग पढ़िए भजन संगीता 107 का 28 और 29 वचन। Let us read Psalms 107, verse 28 and 29. গীতসংহিতা 127 28-29 পদ। সংকটে তাহারা সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন করে, আর তিনি তাহাদিগকে কষ্ট হইতে বাহির করেন। তিনি ঝটিকা প্রশমিত করেন, তাহাতে জলরাশি তরঙ্গ সকল নিস্তব্ধ হয়। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह उनको सकेती से निकालता है, वह आंधी को थाम देता है और तरंगे बैठ जाती है।
प्रभु का नाम महिमा हो। Glory be to God. ঈশ্বর नामेर गौरव হোক। संकट में यहोवा को दुआई देते हैं They cry unto the Lord in their trouble, তারা সংকটে প্রভুর কাছে ক্রন্দন করে और वो उनको सकेती से निकालता है। and He bringeth them out of their distress. আর তিনি তাহাদেরকে কষ্ট হইতে বাহির করেন। और वचन में लिखा वो आंधी को शांत कर देता है। Also it is written in the word of God, He maketh the storm a calm. আরো বাক্যে লেখা আছে তিনি ঝড়কে থামিয়ে দেন। ये कौन है? Who is this? তিনি কে? वो पिता परमेश्वर। That's God the Father. আর তিনি পিতা ঈশ্বর। आप लूक का सुसमाचार 8 अध्याय का 23 और 24 वचन पढ़ते समय When we read Luke chapter 8, 23 and 24, लूक सुसमाचार 8 अध्याय 23-24 पद। जब यीशु को चेले लोगों ने पुकार उठा हम लोग डूबते हैं करके, when disciples cry saying, we are sinking, আর শিষ্যরা যখন যিশুকে বলছে কাঁদতে কাঁদতে যে আমরা ডুবে গেলাম, पिताजी ने जो काम किया वही काम पुत्र भी किया। God the Father, whatever work He did, Son also did that. পিতা যে কাজ করেছিলেন সেই কাজ পুত্র করলেন। पढ़िए, পড়ুন। Let us read. কিন্তু তাহারা নৌকা ছাড়িয়া দিলে তিনি নিদ্রা গেলেন, আর হ্রদে ঝড় আসিয়া পড়িল, তাহাদের নৌকা জলে পূর্ণ হইতে লাগিল, ও তাহারা সংকটে পড়িলেন। পরে তাহারা নিকটে গিয়া তাহাকে জাগাইয়া কহিলেন, নাথ নাথ, আমরা মারা পড়িলাম। তখন তিনি জাগিয়া উঠিয়া বায়ুকে ও জলের তরঙ্গকে ধমক দিলেন, আর উভয় থামিয়া গেল ও শান্তি হইল। पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा। बस प्रभु का नाम महिमा हो। Glory be to God. ঈশ্বর নামের গৌরব হোক। जैसे पिता ने लहरों को डांटा वैसे पुत्र भी लहरों को डांटा। As God the Father, He rebuked the wind and the waves, even so Son did so. যেভাবে পিতা সেই ঢেউকে ধমক দিয়েছিলেন সেইভাবে পুত্রও ধমক দিলেন। इसलिए पुत्र बोलता पिता जो करता है उसी को पुत्र भी करता है। So the Son says that whatever the Father does, so do I. আর সেই জন্য পুত্র বলছেন যা পিতা করেন তিনিই তাই করেন। भजन संगीता 103 का 3 पढ़ते समय When we read 103 Psalms, the 3rd verse, গীত সংহিতা 103 পড়ার সময় वहां पर हम देखते हैं हमारा परमेश्वर हमारे सारे पापों को क्षमा करता, सारे बीमारी को चंगा करता। there we read that our God the Father who forgiveth all our iniquities and He healeth all our diseases. আর সেখানে আমরা দেখি আমাদের ঈশ্বর আমাদের সকল অধর্ম ক্ষমা করেন, সকল রোগের প্রতিকার করেন। सारा वचन आप लोगों को पढ़ा के सुनाने को समय नहीं, इसलिए बोल के जाता। आपको चाहिए तो लिख के ले लीजिए, घर में जाके देख लीजिए। There's no time to read all the word of God, so you write down if you need and you can go home and read it. আর সকল পদ পড়ার সময় নেই, আমি বলে এগিয়ে যাব, আপনারা লিখে নেন, ঘরে গিয়ে দেখে নেবেন। लेकिन मत्ती का सुसमाचार में यीशु मसीह ने लखवे बीमारी से बोलता तेरा पाप क्षमा हो गया। And in the Gospel of St. Matthew, Jesus says to the man of palsy that your sins are forgiven. আর মতি সুসমাচার আমরা দেখি সেই 9 अध्याय 9 অধ্যায়তে আমরা দেখি যে সেখানে যে পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তিকে বললেন তোমার পাপের ক্ষমা হয়েছে। उसके बाद में बोला तो उठ के चल फिर। Later on he said, arise, take up the bed and walk. তারপরে বলছেন তুমি উঠে চলো। ये दोनों बातें हम लोग मिलाने से पिता जो काम किया वही पुत्र भी किया। So when we compare these two verses, we can see that what God the Father did, the Son also did the same thing. এই দুটো বাক্যকে দেখলে আমরা দেখি যা পিতা করেছেন তাই পুত্রও করলেন। पिता परमेश्वर ने मरे हुओं को जिलाता है। God the Father, He quickeneth the dead. আর পিতা ঈশ্বর মৃতদের জীবিত করেন। यीशु मसीह भी मर के सड़ा लाजर को वापस जिलाया। Even Jesus Christ, He quickened the Lazarus who was dead and he was stinking. আর প্রভু যিশু সেই মৃত পচে যাওয়া লাসারকে জীবিত করলেন। प्रभु का नाम महिमा हो। Glory be to God. ঈশ্বর নামের গৌরব হোক। जितने लोग विश्वास करता यीशु परमेश्वर का पुत्र है, हालेलुया बोलिए। All those who believe that Jesus is the Son of God, shout hallelujah. प्रभु का नाम महिमा हो। Glory be to God. ঈশ্বর নামের গৌরব হোক। अब वचन में लिखा पुत्र को चुमो। Now in the word of God it is written, kiss the Son. বাক্যে লেখা আছে পুত্রকে চুম্বন করো। आप लोग सब जानते हैं चुमना बोलने से प्रेम का एक चिन्ह है। All of you know that kissing is a sign of love. আপনারা সবাই জানেন চুম্বন প্রেমের একটি চিহ্ন। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह को प्यार करो ताकि रास्ता में नाश ना हो जाए। That means you love Lord Jesus Christ, lest he perish from the way. আর প্রভু যিশুকে প্রেম করো, চুম্বন করো যাতে মাঝপথে বিনষ্ট না হয়। हमारा जिंदगी ये एक सफर है। Our life is a journey. আমাদের জীবন এটি যাত্রা। ये सफर में हम नाश नहीं होना,
ये सफर पूरा करके हम लोग परमेश्वर के पास पहुंचना चाहिए। In this journey, we should not perish, but we should finish this journey and reach to our Lord Jesus. আর এই যাত্রা পথে মাঝ পথে আমরা বিনষ্ট হব না, কিন্তু আমাদের যাত্রা শেষ করে যিশুর কাছে আমরা যাব। कई लोग ये रास्ता में ही नाश हो जाता, उन लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंचते। So many people, they perish on the way, they don't reach the kingdom of God. কিছু লোক মাঝ পথেই বিনষ্ট হয়ে যায়, তারা ঈশ্বরের রাজ্যে পৌঁছায় না। प्रभु का नाम महिमा हो। Glory be to God. ঈশ্বর নামের গৌরব হোক। हम लोग पुराना नियम में पढ़ते समय में हम लोग देखते हैं कई लोग रास्ता में ही नाश हो गया, In the वे old- लोग पहुंच नहीं पाए अपना निशानी पर। In the Old Testament, we read that many people, they perished on the way and did not reach their goal. আর পুরাতন নিয়মে আমরা দেখি যে অনেকে মাঝ পথে তারা শেষ হয়ে গেল, তাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারলো না। उत्पत्ति का किताब 35 अध्याय का 19 वचन में राहेल रास्ता, বিষয়গুলিকে নিজেদের মধ্যে লুকিয়ে রাখে, এমনকি ঈশ্বরকেও বলে না। इंसान का एक स्वभाव है, इंसान के पास अपना पाप को बोलने से वो इंसान माफ करेगा लेकिन भूलेगा नहीं। So, naturally, when a man tells his faults to another man, he will forgive, but he will not forget. আর আমরা দেখি যে মানুষের স্বভাব হচ্ছে, মানুষের কাছে মানুষ যখন তার পাপ স্বীকার করে তখন তাকে ক্ষমা করে, কিন্তু সেটা ভুলে যায় না। वो व्यक्ति को जब भी देखेगा उस व्यक्ति का बारे में उसको मन में याद आएगा, ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है। Whenever he sees that person, and every time he'll remember this person is such a kind of person. যখনই সে সেই ব্যক্তিকে দেখবে তার মনে আসবে যে এই ব্যক্তি এই রকম। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, वो भूलता सिर्फ, वो क्षमा करता सिर्फ नहीं, वो भूल जाता है। But our God is such a kind of God who not only forgives but forgets. কিন্তু আমাদের ঈশ্বর এমন ঈশ্বর যে তিনি শুধু ক্ষমা করেন না, তিনি ভুলে যান। हमारा परमेश्वर का तुल्य इस जगत में और कोई भी नहीं है जो क्षमा करके भूल जाने वाला। There is no other one in this world we can compare with our God who can forgive and forget. আমাদের ঈশ্বরের মতন এই জগতে আর কেউ নেই যিনি আমাদের ক্ষমা করে ভুলে যান। इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा समय देता हूँ, ये समय आपका जिंदगी में जो कुछ भी है उनसे बोलिए। So I give little time to you, so whatever is hidden in your life, you tell it to the Lord. আর সেই জন্য আমি আপনাদেরকে অল্প সময় দিচ্ছি, আপনার জীবনে যা কিছু আছে তা আপনার ঈশ্বরকে বলুন। हो सकता आपका पति को मालूम नहीं हो, Maybe your husband doesn't know. হতে পারে আপনার স্বামী তা জানে না, हो सकता आपका परिवार में माता पिता को मालूम ना हो, Maybe the parents in your family may not know. হতে পারে আপনার পিতা মাতা তা জানেন না, सेवकों को मालूम नहीं होगा, Maybe the servants of God doesn't know. সেবকগণ জানে না। लेकिन न्याय विचारण का समय में वो सब आपका सामने आएगा। But on the day of judgment, everything will be revealed. কিন্তু বিচারের দিনে সেই সব কিছু আপনার সম্মুখে আসবে। कुछ दिन पहले बॉम्बे में एक व्यक्ति मृत्यु का पास चले गया था। So a few days back, a person was near to death. কিছুদিন পূর্বে এক ব্যক্তি বোম্বেতে সে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিল। उसका लंग्स में पूरा कफ जमा हो गया था। And there was cough full in her lungs. তার লাংসের মধ্যে পুরো কফ ভরে গেছিল। वो मर जाएगा करके उसको मालूम पड़ा। He came to know that he is going to die. সে বুঝতে পারলো সে মরে যাবে। उसका सामने एक स्क्रीन आया। A screen came before him. তার সামনে একটা স্ক্রিন এলো। उन्होंने जो गलतियां किया सारे गलती को उसमें लिखा के दिखा रहा है। So on the screen, all his faults were written and it was seen. আর সেই পর্দার উপরে সে যা কিছু করেছে সব কিছু সেখানে লিখে তাকে দেখানো হলো। जो देख रहा है उन्होंने कबूल करके माफी मांगा, वो डिलीट हो रहा है। So whatever he saw, he confessed that and it was deleted. আর যা কিছু তা দেখে তিনি ক্ষমা চাইলেন, সব কিছু সেখানে মুছে দেওয়া হলো। आखिरी में उसको दिखाया गया, At last it was shown to him. সব শেষে তাকে দেখানো হলো उसके पास में एक टॉवल ऑलरेडी था। He had a towel already with তার him, কাছে একটা টাওয়েল ছিল। एक मॉल में जाके वो टॉवल भी उन्होंने उठा लिए। but he took another towel in the mall. আর মলে গিয়ে সে আরেকটি টাওয়েল নিয়ে এসেছিল। परमेश्वर उनसे पूछा तुम्हारे पास था ना, फिर क्यों उठाया? So God asked him, you had already a towel, why did you take another one? ঈশ্বর তাকে প্রশ্ন করলেন, তোমার তো একটি ছিল, আবার কেন সেটা তুলে নিলে? उनका बेटा ने ये गवाही ये संडे को हमारे पास बोले। So his son told this testimony last Sunday to me. তার পুত্র এই রোববারে এই সাক্ষ্য আমাদের সামনে বললেন। जब वो कबूल कर लिए गलती हो गया, When he confessed saying that I have done a mistake, আর যখন সে স্বীকার করলো হ্যাঁ আমি এটা ভুল করেছি, तुरंत वो भी डिलीट हो गया। immediately that also was deleted. সঙ্গে সঙ্গে তা মুছে দেওয়া হলো। उनका पिताजी चंगा हो गए, And his father was healed. তার পিতা সুস্থ হলো, वो आज जीवित है। And today also he is alive. তিনি আজ জীবিত। 1 मिनट घुटना में बैठ जाइए, For 1 minute, shall we all sit on our knees? আসলে 1 মিনিট সবাই জানুতে বসুন। रास्ता में नाश नहीं होना है। You should not perish on the way. মাঝ পথে বিনষ্ট হবেন না। हम लोग पुत्र को चुमना चाहिए। We need to kiss the son. আমরা পুত্রকে চুম্বন করব। राहेल अपना रास्ता में नाश हो गई,
Rahel, she perished on the way. রাহেল তার পথে বিনষ্ট হলো। हाँ, हम लोग नाश नहीं होना, We should not perish. আমরা বিনষ্ট হব हम না। कई बातें छिपा के रखा होगा। We have been hiding many Oh, things in our Dabak life. Khala. হতে পারে আমরা অনেক বিষয় লুকিয়ে রেখেছি। आज उसको छोड़ दे, Today you forsake it. আজ তা ছেড়ে দিন। प्रभु से बोल दे, प्रभु मैं अपराधी है, Oh Lord, I am a sinner. You tell unto the Lord. প্রভুকে বলুন, প্রভু আমি অপরাধী। आप रास्ता में नाश नहीं होगा, You will not perish on the way. আপনি মাঝপথে বিনষ্ট आप হবেন না। सिय्योन यरूशलेम पहुंचाओगे। You will reach Zion and Jerusalem. আপনি সিয়ন ও জেরুজালেমে পৌঁছাবেন। एक बात आप बोलने से बस है, Only one word you say unto the Lord, it is enough. একবার বললেই তা যথেষ্ট। उड़ाऊ बेटा के अपना जिंदगी पूरा बताया नहीं, And the prodigal son did not tell his whole life. আর অব্যয় পুত্র তার পুরো उसने জীবন एक शब्द সম্বন্ধে बोला, বলেনি। He told just one word. সে একটি কথা বলল, ये पिता तेरा खिलाफ में और स्वर्ग का खिलाफ में मैंने पाप किया। Oh my Father, Hallelujah. through against you and against heaven I have sinned. আর সেই কথাই বলল, হে পিতা এবং স্বর্গের বিরুদ্ধে আমি পাপ করেছি। उसको माफी मिला, He got forgiveness. সে ক্ষমা পেল। आज आपको माफी मिलेगी, Today you will receive forgiveness. আজ আপনি ক্ষমা পাবেন। आप जिंदगी का सफर में नाश नहीं होगा। And you will not perish on the life journey. আপনার জীবনের যাত্রাপথে আপনি বিনষ্ট হবেন না। सब मुंह खोलिए, All of you open your mouth. সবাই মুখ খুলুন। आपके पास आपका प्रभु खड़ा है, And your Lord is standing beside you. আপনার পাশে আপনার প্রভু দাঁড়িয়ে আছে। तू परमेश्वर थे आपके पास खड़ा है, Triune God is standing beside Hallelujah. you. তৃতীয় ঈশ্বর আপনার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। वही आपको स्वर्ग में ले जाएगा। And He will take you to heaven. আর তিনি আপনাকে স্বর্গে নিয়ে যাবেন। यही घड़ी वो लहू आपके ऊपर आएगी, This very moment the blood will come upon এই you. মুহূর্তে সে রক্ত আপনার উপরে আসবে। आपको धो के शुद्ध करेगा। It will wash you and cleanse you. আপনাকে ধুয়ে শুদ্ধ করবে। राबा खला रिया नामा उशकरा थिरा बाला, मुंह खोल के कबूल करिए। Open your mouth and confess. মুখ খুলে স্বীকার করুন। सब अपने अपना मुंह खोलिए। All of you open your mouth. সবাই নিজের নিজের মুখ খুলুন। राबा खरा दुरा, पवित्र परमेश्वर तेरे खिलाफ में और स्वर्ग का खिलाफ में हमने किया सारे पापों को मुझे माफ करो प्रभु लॉर्ड। शराबा खरा बलियाला बख्श करा बला, जिंदगी का ये सफर पहुंचाएगा तुझे कब, जिंदगी का ये सफर पहुंचाएगा तुझे कब, जाओगे कहा तुम अब सोच लो, स्वर्ग या नरक कभी ही चुन लो, जाओगे कहा तुम अब सोच लो, स्वर्ग या नरक कभी ही चुन लो, जिंदगी का ये सफर पहुंचाएगा तुझे खबर, जिंदगी का ये सफर पहुंचाएगा तुझे खबर, जाओगे कहा तुम अब सोच लो, स्वर्ग या नरक कभी ही चुन लो, जाओगे कहा तुम अब सोच लो, हालेलुया अभी ही चुन लो, जाओगे कहा अब सोच लो, स्वर्ग या नरक अभी ही चुन लो, जाओगे कहा अब सोच लो, स्वर्ग या नरक लाबा खला धिया लाबा उछगरा बला खतरा दिया लाबा उछगरा बला, शराबला खतरा दिया लाबा उछगरा दिया लाबा उछगरा बला, शरारा बला। हालेलुया। हालेलुया। बैठ जाइए। বসুন। हम लोगों को इधर ही निर्णय करना है हम कहाँ जा रहे हैं। Even now you need to decide where you need to go. আপনাকে এটাই নির্ণয় করতে হবে আপনি ये কোথায় सफर যাবেন। खबर में पहुंचाएगा, This journey will take us to grave. এই জগতের যাত্রা আমাদেরকে নরকে নিয়ে लेकिन যাবে। हमारा आत्मा स्वर्ग जाएगा नरक जाएगा, इधर ही निर्णय करना है। But now you have to decide whether your spirit will go to heaven or hell. এখন এই সিদ্ধান্ত আপনাকে নিতে হবে আপনার আত্মা নরকে যাবে না স্বর্গে যাবে। हम लोग दूसरा राजा का किताब पढ़ते समय When we read 2 Kings, আর দ্বিতীয় রাজাবলী যখন আমরা পড়ি उसका दूसरा अध्याय 23 वचन में रास्ता में 42 बच्चे नाश किया गया। and in the 2nd chapter, the 23rd verse, we see 42 children perished on the way. তার 2 অধ্যায় 23 পদে আমরা দেখি সেখানে 42 জন বালক তারা বিনষ্ট হলো। उन लोग एलिशा को
ठट्ठा उड़ा रहे थे। and they were mocking Elisha. তার ইলিশাকে তারা ঠাট্টা করছিল। आजकल बच्चों के अंदर भी बड़ों के अंदर भी दूसरों को ठट्ठा करने का आत्मा है। In these days, even among the children and among the elderly one, the mocking spirit works. আর এই দিনে আমরা দেখি বড়দের মধ্যে ছোটদের মধ্যে অন্যদের উপহাস করার আত্মা রয়েছে। ठट्ठा करने वाले लोग अपना सफर को पूरा नहीं कर सकता। Those people who have the mocking spirit, they will not finish their journey. যাদের মধ্যে উপহাস করার সে আত্মা আছে তারা যাত্রা পূর্ণ করবে না। मैं कल इधर सेवा करते समय While I was serving the Lord in here, আমি এখানে সেবা করার সময় एक सेवक था, सेवक मजाक करते थे। there was a servant of God, but he was always mocking. আর এখানে এক সেবক ছিলেন যিনি সর্বদাই উপহাস করতেন। प्रेयर का बीच में वो कुछ मजाक बोल के मजाक करता था। And while praying also, he used to tell some things and mock. আর প্রার্থনার মধ্যে কিছু কথা বলে সে ঠাট্টা করত। लेकिन कुछ सालों के बाद वो सेवा में नहीं रह सके। But after a few years, he was unable to continue the ministry. কিন্তু কিছু বছর পরে আর সে সেবায় থাকতে পারলো না। वो सेवा को छोड़ के बाहर निकल गए। He left the ministry and went out. সেবা ছেড়ে বেরিয়ে গেল। एक बेटा था हमारा गांव में, And in our village, there was a son. আমাদের গ্রামে একটি সন্তান ছিল। उसका दादी माँ को माँ का आंख नहीं दिखती थी। And his grandmother was unable to see. তার দিদিমা চোখ দেখতো না। उसको मजाक उड़ाता था वो। He used to always joke at her. সে সর্বদা তার ঠাট্টা করত। पीछे से जाके कपड़ा खींचेंगे, He will go at the back of her and pull her cloth. পশ্চাতে গিয়ে কাপড় টানবে, उसको धक्का देंगे, He used to push her. তাকে ধাক্কা দেবে। ऐसा है उसको मजाक करते थे। He used to mock at his grandmother. এইভাবে তার সঙ্গে वो সে बुढ़ी ঠাট্টা माँ করত। थी, वो दुखी होता था। So that old mother was always grieved. আর তিনি বৃদ্ধা ছিলেন, তিনি দুঃখ পেতেন। हमारा गांव में नदी है, नदी में मच्छी पकड़ने के लिए छोटा बॉम्ब डालते हैं। So in our village there is a river where they put the bomb to catch the fish. আর আমাদের গ্রামে ছোট নদী ছিল, সেই নদীতে মাছ ধরার জন্য তারা ছোট বোম ফেলতো। उसको हाथ से ही तैयार करता है और उसको जला के डालने से पानी में जाके फूटता है। So they prepare the bomb with their own hand, and when they put it in the water, it will blast in the water তার only. নিজেদের হাতে তার তৈরি করতো সেই বোমটা এবং জলের মধ্যে তাকে ফেলতো এবং সেখানে গিয়ে ये ফাটতো। बेटा भी मछली पकड़ने को गया। This son also went to catch the fish, এই ছেলেটা মাছ ধরতে গেল। ये दादी माँ को मजाक उड़ाते रहता था। and he was always joking at that old mother. সে সর্বদা তার দিদিমার উপহাস করত। क्या हुआ मालूम है? Do you know what happened? কি হলো জানেন? वो बॉम्ब उसका हाथ में ही फट गया। That bomb was blasted in his own hand, আর সেই বোম তার হাতে ফেটে গেল। उनका दोनों आंख नष्ट हो गया, and his both hands were eyes were lost. তার দুটো চোখ নষ্ট হয়ে গেল। दोनों आंखें खत्म हो गई। Both eyes were lost. দুটি চোখ নষ্ট হলো। प्रिय परमेश्वर के बच्चे, एक दूसरों को ठट्ठा मत उड़ाओ। Dear people of God, don't mock at each other. এই ঈশ্বরের প্রিয় সন্তান, অন্যদের উপহাস করবেন না। पढ़िए उस वचन, पढ़िए সে বাক্য Let পড়ুন। us read that verse. दूसरा राजा का किताब, दूसरा अध्याय 23 वचन। দ্বিতীয় রাজা, Second Kings chapter 2 verse 23. দ্বিতীয় রাজাবলী 2 অধ্যায় তার 23 পদ। পরে তিনি তথা হইতে বৈথরে চলিলেন, আর তিনি পথ দিয়া উপরে যাইতেছেন, এমন সময় নগর হইতে কতগুলি বালক আসিয়া তাহাকে বিদ্রুপ করিয়া কহিল, রে টাক পড়া উঠিয়া আয়, রে টাক পড়া উঠিয়া আয়। और नीचे पढ़ो। 24 তখন তিনি পশ্চাৎ দিকে মুখ ফিরাইয়া তাহাদিগকে দেখিলেন এবং সদাপ্রভুর নামে তাহাদিগকে শাপ দিলেন। আর বন হইতে 2টা ভল্লুকি আসিয়া তাহাদের মধ্যে 42 জন বালককে ছিঁড়িয়া ফেলিল। वहाँ से वह बेतेल को चला और मार्ग की चढ़ाई में चल रहा था कि नगर से छोटे लड़के निकलकर उसका ठट्ठा करके कहने लगे, हे चंदवे चढ़ जा, हे चंदवे चढ़ जा। तब उसने पीछे की ओर फिरकर उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उनको शाप दिया। तब जंगल में से 2 रीछनियों ने निकलकर उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले। प्रभु का नाम महिमा हो। Glory be to God. ঈশ্বর নামের গৌরব হোক। एक भी बचा नहीं। Not even one was spared. একজনও বাঁচেনি। इसीलिए परमेश्वर का बच्चों को बोलते हैं, ठट्ठा करने वालों के साथ में चलना नहीं, बैठना नहीं। So we tell the children of God that you must not walk or sit with the mockers. আর সেই জন্য এই কথা বলা হয় যে উপহাসকারীদের সঙ্গে চলবে না, তাদের সভায় বসবে না। आजकल बच्चों को सेवक लोग बोलना, उसका मम्मी पापा बोलना अच्छा नहीं लगता है। In these days, children doesn't like the servants of God telling them something or the parents telling them anything. আজকে ছেলে মেয়েদের তার সাধুগণ কিছু বলুক বা বাবা মা কিছু বলুক তাদের পছন্দ নয়। प्रभु का नाम महिमा हो। Glory be to God. ঈশ্বর নামের গৌরব হোক। ये रास्ता में नाश नहीं होने के लिए ठट्ठा ना करे। So that you may not perish on the way, do not mock.
আর পথে বিনষ্ট না হওয়ার জন্য আপনার উপহাস করবেন না। हम लोग पहला राजा का किताब पढ़ते समय While we read First Kings, আর প্রথম রাজাবলীর বই পড়ার সময় 13 अध्याय का 24 वचन में एक भविष्यद्वक्ता को शेर रास्ता में फाड़ डाला। in the 13th chapter, the 24th verse, we read that on the way a lion it tore off a prophet. আর 13 অধ্যায় 14 পদে আমরা দেখি যে একজন ভাববাদীকে একটি সিংহ তার মাঝ পথে তাকে ছিঁড়ে ফেললো। पहला राजा 13 अध्याय 24 वचन। First King chapter 13 verse 24. প্রথম রাজাবলী 13 অধ্যায় 24 পদ। পরে তিনি যাত্রা করিলে পথিমধ্যে এক সিংহ তাহাকে পাইয়া বধ করিল ও তাহার সব পথে পড়িয়া থাকিল এবং তাহার পাশে গর্দভ দাঁড়াইয়া রহিল, সবের পাশে সিংহ দাঁড়াইয়া রহিল। जब वह मार्ग में चल रहा था तो एक सिंह उससे मिला और उसको मार डाला और उसकी लोथ मार्ग पर पड़ी रही। बस प्रभु का नाम महिमा हो। Glory be to God. ঈশ্বর नामेর गौरव हो। एक सिंह सामने से आया, उसको फाड़ डाला। And we see a lion met him and it slew him. তার সামনে একটা সিংহ এলো আর তাকে ছিঁড়ে ফেললো। क्यों उसको फाड़ डाला? Why did it tore him? কেন তাকে ছিঁড়ে ফেললো? जब परमेश्वर उस भविष्यद्वक्ता को भेजा था, कुछ बातें उससे बताया था। So when the Lord sent the prophet, Lord gave a word of God in his mouth. যখন ঈশ্বর সেই ভাববাদীকে পাঠিয়েছিলেন তাকে কিছু বলে পাঠিয়েছিলেন। उधर रोटी नहीं खाना, पानी नहीं पीना। You should not eat bread over there, don't drink water. আর সেখানে রুটি জল কিছু তুমি গ্রহণ করবে जिस না। रास्ता से जाता उस रास्ता में उल्टा चलना नहीं। And the way which you go, you should not come back by the same way. আর যে পথ দিয়ে যাচ্ছ সেই পথ দিয়ে ফিরবে না। लेकिन परमेश्वर बताया बातों को जब आज्ञा नहीं माना, उसको शेर ने फाड़ डाला। But when he did not obey to the word of God which the Lord had told him, the lion met him and slew him. আর যখন ঈশ্বর যে কথা বলেছিলেন সেই কথা যখন সে শুনলো না তখন সিংহ তাকে ছিঁড়ে ফেললো। प्रभु का नाम महिमा हो। Praise be to God. ঈশ্বর नामेর गौरव हो। हमारा जिंदगी का सफर में हम लोग ये देखना है कि हमसे परमेश्वर जो बोला उसको मान के हम चल रहे हैं कि नहीं। So when we go, while we are in the journey of our life, we must always examine and see whether whatever the Lord is telling us, we are obeying or not. আমাদের জীবনের যাত্রায় আমাদেরকে সর্বদা পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে ঈশ্বর আমাদের যা বলেছেন তা আমরা শুনছি কি না। नया नियम का शेर करके कहा गया, पतरस का किताब में वो शैतान को शेर करके कहा गया। So in the New Testament, in 1 Peter, it is written a lion that refers to Satan. প্রথম পিতরের পত্রে যে লেখা যে সিংহের কথা বলা হয়েছে তা শয়তানের সম্বন্ধে বলা হয়েছে। प्रभु का वचन को हम पूरी रीति से मान के नहीं चलेगा, ये रास्ता में शैतान हमें ले जाएगा। So when we don't obey to the word of God wholeheartedly, then the Satan will take us away. আর যখন আমরা প্রভুর পথে ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে চলবো না পূর্ণ হৃদয়, তখন শয়তান আমাদের নিয়ে যাবে। चौथा हम पढ़ते समय Fourthly, when we read চতুর্থ আমরা পড়ি पहला कोरिन्थी 10 अध्याय का 5 वचन में, in 1 Corinthians chapter 10 verse 5, প্রথম করিন্থীয় 10 অধ্যায় 5 পদ। वहां पर पौलुस बोलता इस्राएलियों का बारे में। there St. Paul says about the Israelites. আর সেখানে সাধু পৌল ইসরায়েলদের সম্বন্ধে বলছেন इस्राएलियों में से बहुत सारे लोगों से प्रभु प्रसन्न नहीं हुआ। And among the Israelites, among many people, God was not well pleased. আর ইসরায়েল লোকেদের প্রতি ঈশ্বর প্রীত হননি। इस कारण से उन लोग रास्ता में नाश हो गया। So thereby they perished on the way. আর সেই কারণে তারা পথিমধ্যে বিনষ্ট হলো। पहला कोरिन्थी 10 अध्याय का 5वां वचन। 1 Corinthians chapter 10 verse 5. প্রথম করিন্থীয় 10 অধ্যায় 5 পদ। কিন্তু তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকের প্রতি ঈশ্বর প্রীত হন নাই, ফলত তাহারা প্রান্তরে নিপাতিত হইলেন। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतेरों से प्रसन्न न हुआ, इसीलिए वे जंगल में ढेर हो गए। प्रभु का नाम महिमा हो। Praise be to God. ঈশ্বর नामेর गौरव। इस जिंदगी का सफर में हम लोग परमेश्वर को प्रसन्न करके चले। So in this journey of our life, let us please our God and go forward. আর এই জীবন যাত্রা পথে আমরা আমাদের ঈশ্বরকে যেন সন্তুষ্ট করে চলি। उसका नीचे वचन पढ़ते समय हम पढ़ते हैं उन लोगों में बहुत सारे लोग बुड़बुड़ाया खुड़खुड़ाया करके पढ़ते। And in the verses below, we read that many of them they murmured and disputed. আর তার নিচের পদগুলিতে আমরা পড়ি যে অনেকে তার বিরুদ্ধে বচসা করেছিল, प्रभु বিদ্রোহ हमें ले করেছিল। जाने वाला रास्ता में हम ना खुड़खुड़ाए ना बुड़बुड़ाए। So the way that the Lord is taking us, let us not murmur. আর যে পথ দিয়ে প্রভু নিয়ে যাবেন সেই পথে যেন আমরা বচসা না করি। बहुत सारे घिरा हुआ बहुत सारे नाश हुआ रास्ता पर हम और आप चल रहे हैं। And many people, the way where many people were perished and where many people were slain, we are walking in the same way. আর অনেকে যে পথে বিনষ্ট হয়ে গেছে, যারা হত হয়েছে সেই পথ দিয়ে আমরা চলছি। हमारे साथ सेवा में आए लोग आज हम प्रभु का घर में नहीं, हमारे साथ विश्वास का दौड़ शुरू किए लोग परमेश्वर
परमेश्वर का मंडली में नहीं है। So the servants of God who started with us to do the ministry today, they are not in the house of God. And even the people of God who started with, when we see when Judas Iscariot wanted to betray Jesus, he kissed and betrayed আর Jesus. প্রভু যিশুকে ধরিয়ে দেবার জন্য ইস্করিত জিহুদা যিশুকে চুম্বন করেছিল। इस धरती पर आज बहुत सारा कपट प्रेम चलता है। In this earth, there are many hypocritical love. আর এই জগতে এখন অনেক সে কপট প্রেম হয়। ये यीशु मसीह के साथ भी ये चलता है, कपट प्रेम करते। Even with Jesus, they are loving him with hypocritical love. প্রভু যিশুর সঙ্গেও তা হয়েছিল সেই কপট প্রেম। जब प्रेम का परीक्षा होगा तभी पता चलेगा कि सही प्यार है कि ये कपट प्यार है। When there is a trial or a trial of love, only then you will be able to understand whether you are loving him truly or not. যখন প্রেমের পরীক্ষা হবে তখনই জানা যাবে এটা প্রকৃত প্রেম না কপট প্রেম। यीशु ने प्यार को कैसे दिखाया? How did Jesus show his love? যিশু কিভাবে প্রেম দেখিয়েছেন? पहला यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन पढ़ते समय 1 John chapter 3 verse 16 when we read, প্রথম যোহন 3 অধ্যায় 16 পদ আমরা দেখি। पढ़िए। 1 John chapter 3 verse 16. তিনি আমাদের নিমিত্তে আপন প্রাণ দিলেন, ইহাতে আমরা প্রেম জ্ঞাত হইয়াছি এবং আমরাও ভ্রাতাদের নিমিত্ত আপন আপন প্রাণ দিতে বাধ্য। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। प्रभु का नाम महिमा हो। Glory be to God. ঈশ্বর নামের গৌরব হোক। हम प्रेम इसी से जाना, यीशु मसीह ने अपना प्राण दे के हमें प्यार किया। Hereby perceive we the love of God because he laid down his life for us. আর প্রেম আমরা এর থেকে জানতে পারলাম যে প্রভু যিশু আমাদের জন্য তার জীবনকে দিয়েছেন। तो सच्चा प्यार में क्या होता है? डर नहीं होता। सच्चा प्रेम अपना प्राण को भी दे देता है। So in the true love there is no fear. In the true love we give our own life also. আর প্রকৃত প্রেমে কোনো ভয় নেই, প্রকৃত প্রেমে সে নিজের জীবনও দিয়ে দেয়। प्रभु का नाम महिमा हो। Glory be to God. ঈশ্বর নামের গৌরব হোক। हम लोग पहला यूहन्ना 14 अध्याय पढ़ते समय When we read John chapter 14, আর যোহন সুসমাচার 14 অধ্যায় পড়ার সময় उसका 15 वचन में in 15th verse when we read, 15 পদে यीशु ने कहा, यदि तुम लोग मुझे प्यार करते तो मेरा आज्ञाओं को मानेगा। so Jesus says that if at all you love me, you will obey my commandments. আর যিশু বলছেন তোমরা আমাকে প্রেম করলে আমার আজ্ঞাকে পালন করবে। प्रभु को प्यार करने का मतलब प्रभु का आज्ञा का पालन करना। So to love the Lord is to keep his commandments. আর প্রভুকে প্রেম করার অর্থ হচ্ছে প্রভুর আজ্ঞা পালন করা। उसी अध्याय का 23 वचन में यीशु ने कहा, And in the same chapter, the 23rd verse, Jesus said, আর সেই অধ্যায়ের 23 পদে যিশু বলছেন, यदि तुम मुझसे प्यार करते तो मेरा वचन को मानेगा। if at all you love me, then you will obey my word. আর যদি তোমরা আমাকে প্রেম করো তবে আমার বাক্য পালন করবে। हम यदि यीशु को प्यार करता है करके कैसे पता चलेगा? How can we understand that we love God? আমরা কিভাবে বুঝবো যে আমরা যিশুকে ভালোবাসি? हम यीशु का आज्ञा को पालन करते और उसका वचन को मान के चलते तो हम प्रभु को प्यार करते If हैं। at all we keep the commandment and keep his word, then that means that we love Jesus. আর যিশুর বাক্য অনুসারে তার আজ্ঞাকে পালন করে আমরা চললে জানা যাবে যে আমরা যিশুকে ভালোবাসি। पढ़िए यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय उसका 15 वचन और 23 वचन पढ़िए। Let us read John the Gospel chapter 14 verse 15 and verse 23. যোহন সুসমাচার 14 অধ্যায়ের 15 পদ ও 23 পদ আমরা পড়ি। তোমরা যদি আমাকে প্রেম করো তবে আমার আজ্ঞা সকল পালন করিবে। যিশু উত্তর করিয়া তাহাকে কইলেন, কেহ যদি আমাকে প্রেম করে তবে সে আমার বাক্য পালন করিবে আর আমার পিতা তাহাকে প্রেম করিবেন। बस यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा। प्रभु का नाम महिमा हो। Glory be to God. ঈশ্বর নামের গৌরব হোক। बच्चे लोग सब सुनिए, All the children hear. সব বাচ্চারা শোনো, माता पिता भी सुन लीजिए। All the parents also listen. পিতা মাতাও শুনুন। यदि बच्चे आपका आज्ञा नहीं मानता है तो आपका बच्चों का प्यार झूठा प्यार है। If at all your children are not obeying you, then your children's love is hypocritical love. আর যদি আপনার সন্তানরা আপনার আজ্ঞা পালন না করে তাহলে তাদের সেই প্রেম হচ্ছে কপট প্রেম। बच्चे लोग ध्यान से सुनो, आप आज्ञा नहीं मानते तो आपका प्यार सही प्यार नहीं है। And children listen, if you don't obey your parents, then your love is not a true love. আর বাচ্চারাও মন দিয়ে শোনো যে যদি তোমরা আজ্ঞা পালন না করো তাহলে তোমাদের প্রেম
কপট প্রেম। आजकल बहुत सारा कंप्लेंट है, मेरा मम्मी मुझे प्यार नहीं करता, पापा मुझे प्यार नहीं करता। In these days, children have many complaints saying that my mother is not loving me, my father is not loving me. এই দিনে অনেক অভিযোগ পাওয়া যায়, আমার মা আমার বাবা আমাকে ভালোবাসে না। आपका मम्मी पापा आपको प्यार करने के लिए आप क्या करना चाहिए? What should you do that your mummy and papa should love you? আপনার বাবা মা আপনাকে ভালোবাসবে, তার জন্য আপনি কি করবেন? आप उसका आज्ञा मानना चाहिए। You need to obey them. আপনি তোমরা তার আজ্ঞা পালন आप করবে। आज्ञा मानेगा, आपका मम्मी पापा आपसे सबसे ज्यादा प्यार करेगा। If at all you obey them, then the mother and father will love you the most. তোমরা আজ্ঞা পালন করলে তোমাদের বাবা মা তোমাদের সবথেকে বেশি ভালোবাসবে। प्रभु का नाम महिमा हो। Glory be to God. ঈশ্বর নামের গৌরব হোক। अभी ये रास्ता पर प्रभु को प्यार करने का मतलब प्रभु ने जो बोला उसका वचन को हम मान के चलना। So in this way, when we say that we need to love God, that means we need to keep His commandments. আর এই পথে যে প্রভুকে প্রেম করার অর্থ হচ্ছে যে প্রভু যে আজ্ঞা দিয়েছেন তাকে মেনে চলা। प्रभु यीशु ये रास्ता हमारा ये जिंदगी का सफर में कुछ वचन बोला, उसको हम मान के चलना So चाहिए। in our life journey, what Jesus has told many verses to us, we need to obey and walk আর আমাদের accordingly. জীবন যাত্রার এই পথে প্রভু কিছু বাক্য আমাদের বলেছেন, সেটা মেনে আমাদের চলতে হবে। ये सफर में सबसे पहले हम करने वाला काम उसका पाँवों के पास हम गिरना चाहिए। So in this journey, while we go, first work which we need to do is we need to fall at His feet. আর এই যাত্রা পথে প্রথম কাজ যা আমাদের করতে হবে তা তার পায়ে আমাদের পড়তে হবে। हम लोग प्रेरितों का किताब 26 अध्याय पढ़ते समय When we read Acts of Apostles chapter 26, আর এই 26-এ আমরা পড়ি प्रेरित पौलुस का जिंदगी में वो सबसे पहले शाऊल था, उस समय उन्होंने सफर कर रहा था। so when St. Paul was Saul, when he was journeying, আর সাধু পৌল যখন শৌল ছিলেন তার যাত্রা পথে वो उन्होंने सोचा मसीह का विरुद्ध में मुझको भी कुछ करना चाहिए। he thought that I also should do something contrary to Lord Jesus. তিনিও ভাবলেন যে যিশুর বিরুদ্ধে আমায় কিছু করতে হবে। 26 अध्याय का 9 वचन पढ़िए। Let us read chapter 26 verse 9. प्रेरितों का किताब 26 का 9 वचन। 26-9 Acts of Apostles chapter 26 verse 9. আমি তো মনে করিতাম যে নাসরতীয় যিশুর নামের বিরুদ্ধে অনেক কার্য করা আমার কর্তব্য। मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए। लेकिन क्या हुआ उसका जिंदगी में? But what happened in his life? তার জীবনে কি ঘটলো? 26 अध्याय का 13 वचन पढ़ते समय, While we read chapter 26 verse 13, 26-13 পড়ার সময় पढ़िए 13 वचन। এমন সময়ে হে রাজন মধ্যাহ্নকালে পথিমধ্যে দেখিলাম আকাশ হইতে সূর্য তেজ অপেক্ষা তেজময় জ্যোতি আমার ও আমার সহযাত্রীদের চারিদিকে দেদীপ্যমান হইল। तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों की चारों ओर चमकती हुई देखी। 14 हिंदी में पढ़िए। और जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे यह कहते बस हुए प्रभु का नाम महिमा हो। glory be to God. ঈশ্বর নামের গৌরব হোক। दोपहर का समय में वो मार्ग में चलते समय एक तेज रोशनी देखा। So while walking on the way, in the midday, he saw a shining light. আর দুপুর বেলায় চলার সময় সেই পথে সে উজ্জ্বল জ্যোতিকে দেখলেন। सूर्य से भी तेज ज्योति उसने देखा। He saw the light which was more brighter than the sun. সূর্যের থেকে উজ্জ্বল জ্যোতি তিনি দেখলেন। वो जिंदगी का सफर में वो गिर पड़ा। And in that life's journey, he fell down. তার জীবন যাত্রায় তিনি পড়লেন। कहाँ गिर पड़ा? Where did he fall? কোথায় পড়লেন? प्रभु का कदमों में गिर पड़ा। He fell at the feet of Jesus. প্রভু চরণে পড়লেন। प्रभु का नाम महिमा हो। Glory be to God. ঈশ্বর নামের গৌরব হোক। ये मसीह का विरोध में काम करने वाले थे, लेकिन उसका रोशनी उसको नीचे गिरा दिया। He was walking contrary to Christ, but the light which shone upon him made him to fall at his feet. তিনি খ্রিস্টের বিরুদ্ধে কাজ করছিলেন, কিন্তু সেই জ্যোতি তাকে সেই স্থানে প্রভুর পায়ে ফেললো। 15 वचन में वो पूछता है तू कौन है? And in the 15th verse, he asked, "Who art thou, Lord?" আর 15 পদে তিনি প্রশ্ন করছেন তুমি কে? यीशु जवाब देता है मैं यीशु हूँ जिसको तू सताता है। And Jesus answered him, saying, "I am Jesus whom thou persecutest." আর যিশু উত্তর দিয়ে বললেন আমি সেই যিশু যাকে তুমি তাড়না করছো। आज कोई भी इस हॉल में प्रभु यीशु का कदमों में गिरने बिना है तो आज उसका कदमों में गिर पड़िए, पुत्र को चूमिए, आप नाश नहीं होएगा। So in this hall, if there is anyone who has not fallen at the feet of Jesus, you fall at the feet of Jesus and kiss the Son, that you may not perish on the way. আজকে এই স্থানে যদি এমন কেউ থেকে থাকেন যিনি যিশুর চরণে পড়েননি,
তিনি আজকে যিশুর চরণে পড়ুন, পুত্রকে চুম্বন করুন, আপনি বিনষ্ট হবেন না। पौलुस का जिंदगी में एक बड़ा मन परिवर्तन आया। And in the life of Paul, there was a great repentance. আর পৌলের জীবনে মহা মনের পরিবর্তন হলো। सताने वाला व्यक्ति का मन परिवर्तन हो गया। And the one who was persecuting Jesus, he was converted. তাড়নাকারী ব্যক্তির মনের পরিবর্তন হলো। इसलिए हम लोग मत्ती का सुसमाचार 4 अध्याय का 17 वचन में यीशु बोलता मन फिराओ। So in Matthew, the Gospel 4th chapter, the 17th verse, Jesus says, repent. আর মত্তীর সুসমাচার 4 অধ্যায় 17 পদে যিশু বলছেন মন ফেরাও, मन फिराओ। Repent. মন ফেরাও। यदि प्रभु से प्यार करने से अब क्या करेगा? If at all you loved Jesus, what will you do? প্রভুকে যদি আপনি প্রেম করেন আপনি কি করবেন? आज शाम के वक्त आप उसका कदमों पर गिर पड़ेंगे। Today evening, you will fall at his feet. আজ সন্ধ্যা আপনি তার চরণে পড়বেন। आप उनका पैरों पर गिरकर माफी मांगेगा। You will fall at his feet and ask তার forgiveness. পায়ে পড়ে ক্ষমা চাইবেন। आप लोग बाहरी रीति से मसीह को सताया नहीं होगा, Maybe you not outwardly persecuted Jesus. হতে পারে বাহ্যিকভাবে যিশুকে তাড়না করেননি। कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला छोटा छोटा व्यक्ति को आप मानसिक तनाव देता तो भी आप सताने वाले। If at all you grieve anyone who is believing on Christ Jesus, you are persecuting Jesus. খ্রিস্টকে বিশ্বাসকারী ছোট ছোট কোন ব্যক্তিকেও যদি আপনি সেইভাবে তাড়না করে থাকেন তাহলে यीशु ने बोला कि ये छोटों में से छोटों को जो कुछ किया वो मेरे लिए किया है। Because Jesus said, whatever you do to the least one, you are doing unto me. ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর ব্যক্তির প্রতি যা তুমি করেছো তা আমার বিরুদ্ধে করেছো। प्रभु का नाम महिमा हो। Praise be to God. ঈশ্বর নামের গৌরব হোক। ये सफर में उसका पांवों पर गिर पड़े। And in this journey, let us fall at his feet. এই যাত্রায় তার পায়ে পড়ুন। यीशु से बोले प्रभु मैंने गलती किया है। Tell to Jesus, Jesus, I have done a mistake. যিশুকে বলুন যিশু আমি ভুল করেছি। यीशु आपको माफ करेगा। Jesus will forgive you. যিশু আপনাকে ক্ষমা করবেন। दूसरा, इस सफर में आप क्या करना चाहिए? Secondly, what should you do while you journey? আর দ্বিতীয় এই সফরে আপনি কি করবেন? हम लोग खोजा का बारे में पढ़ते समय When we read about a eunuch, আর যখন আমরা সেই নপুংসক সম্বন্ধে পড়ি प्रेरितों का किताब 8 अध्याय का 27-28 वचन में in Acts of Apostles chapter 8 verse 27-28, প্রেরিত 8 অধ্যায় 27-28 পদ, उन्होंने अपना सफर में वो परमेश्वर का ग्रंथ को पढ़ रहे थे। while on his journey he was reading the word of God. তিনি তার যাত্রায় ঈশ্বরের সেই গ্রন্থ পড়ছিলেন। पढ़िए वचन। Let us read. পড়ুন। তাহাতে তিনি উঠিয়া গমন করিলেন, আর দেখো ইথিওপিয়া দেশের এক ব্যক্তি ইথিওপীয়দের কান্দাকি রানী অধীন উচ্চপদস্থ একজন নপুংসক, যিনি রানীর সমস্ত ধনকষের অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি ভজনা করিবার জন্য জেরুজালেম আসিয়াছিলেন, পরে ফিরিয়া যাইতেছিলেন এবং আপন রথে বসিয়া যিশায়া ভাববাদীর গ্রন্থ পাঠ করিতেছিলেন। वह उठकर चल दिया और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था और भजन करने को यरूशलेम आया था, और वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। प्रभु का नाम महिमा हो। Glory be to God. ঈশ্বর নামের গৌরব হোক। आज लोगों के लिए बहुत सारा टाइम पास है। In these days, people have more time pass. আজকে লোকেদের কাছে সময় ব্যয় করার অনেক সাধন আছে। पहले दिनों में ट्रेन में टाइम पास बोल के किताब लेके नॉवल लेके आते थे। In early days, while journeying on the train, they used to read the novels to time pass. আর পূর্বে যখন ট্রেনের যাত্রায় তারা সেই গল্পের বই নিয়ে এসে সময় ব্যয় করতেন। ये खोजा साधारण व्यक्ति नहीं, वो मंत्री है। And this eunuch was not an ordinary person, he was a minister. আর এই নপুংসক একজন সাধারণ ব্যক্তি নন, তিনি একজন মন্ত্রী। वो रथ में सफर करते समय और कोई किताब नहीं पढ़ रहे थे, वो परमेश्वर का ग्रंथ पढ़ रहा था। So while journeying on his chariot, he was not reading some other book but the book of Isaiah. আর রথে যাত্রা করার সময় তিনি অন্য কোনো বই নয় কিন্তু যিশায়ার বই পড়ছিলেন। भविष्यद्वक्ता का ग्रंथ पढ़ रहे थे। He was reading the book of prophet. ভাববাদীর বই পড়ছিলেন। आज आपका जिंदगी का सफर में क्या करते हो, क्या पढ़ते हो, क्या देखते हो? In these days, in your journey, what are you reading? What are you seeing? What are you doing? আজকে যাত্রায় আপনি কি দেখছেন, কি পড়ছেন, কি করছেন? आप लोग सोचना चाहिए क्या हम लोग कर रहे हैं सफर में। So you must think what you're doing in this journey. এই যাত্রায় আপনি কি করছেন আপনি ভাবতে হবে। मंत्री था, वो कुछ भी कर सकते थे। He was a minister, he can do anything. তিনি মন্ত্রী ছিলেন, তার ইচ্ছা মতো যা কিছু कहानी করতে किताब পারতেন। पढ़ सकता था, He could have read novels and story books. গল্পের বই পড়তে পারতেন। लेकिन वो परमेश्वर का ग्रंथ को पढ़ने को चुना। But he chose to read the word of God. কিন্তু ঈশ্বরের বই পড়া তিনি মনোনীত করলেন। आज का दिन में पारिवारिक जिंदगी में पति पत्नी ड्यूटी से आता है, कुछ ऑर्डर करता, होटल से मोबाइल में बैठ जाते। So in these days, the husband and wife come out from their office, come home, and they order the food from the hotel, and they see mobiles. আজকালকার
দিনে দেখা যায় যে স্বামী স্ত্রী কাজ থেকে ফিরে তারা ঘরে বসে যায় এবং মোবাইলে অর্ডার দিয়ে তারা বসে যায়। अपना बच्चे क्या कर रहा है, बच्चा कहाँ घूम रहा है, वो देखने को समय नहीं, परिवार का बातें देखने को टाइम नहीं, मोबाइल में भिड़ा पड़ा है। They are unable to even look after care for their children, what their children are doing, even about the family, but they are in the mobiles. তাদের বাচ্চারা তাদের সন্তানরা কি করছে না করছে সেসব দেখার সময় নেই, পরিবারে কি হচ্ছে দেখার সময় নেই, তারা মোবাইলে বসে পড়ছে। ये व्यक्ति बपतिस्मा लिया व्यक्ति नहीं है, This person was not a baptized এই person. ব্যক্তি বাপ্তিস্ম নেয়নি, ये पवित्र आत्मा पाया व्यक्ति नहीं है, He was not the one who has received Holy এই Spirit, ব্যক্তি পবিত্র আত্মা পায়নি, लेकिन परमेश्वर से प्यार करता था। but he loved God. কিন্তু ঈশ্বরকে প্রেম করতেন, परमेश्वर का ग्रंथ को रोज पढ़ते थे। He used to read the word of God daily. ঈশ্বরের বাক্য রোজ পড়তেন। प्रिय परमेश्वर के बच्चे, आपका जिंदगी का सफर में आप ग्रंथ, परमेश्वर का ग्रंथ पढ़ते हैं? Dear people of God, in your life journey, do you read the word of God? এই ঈশ্বরের প্রিয় সন্তান, আপনার যাত্রায় কি আপনি ঈশ্বরের বই পড়েন? पहले दिनों में ऐसा था, बच्चे लोग बाइबल नहीं पढ़ने से खाना नहीं मिलता था। In the early days, it was so that when the children don't read the Bible, the parents never used to give them food. পূর্বেকার দিনে এইরকম ছিল, বাচ্চারা বাইবেল না পড়লে খাবার পেত না। ये वचन पढ़ने वाला धन्य है। The one who reads this word of God, they are blessed. যারা এই বাক্য পড়ে তারা ধন্য। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 3रा वचन पढ़ते समय When we read Revelation chapter 1 verse 3, প্রকাশিত বাক্য 1 অধ্যায় 3 পদ, पढ़िए वचन। let us read that verse. পড়ুন সেই পদ। ধন্য এই ভাববাণীর বাক্য সকল পাঠ করে ও যাহারা শ্রবণ করে এবং ইহাতে লিখিত কথা সকল পালন করে, কেননা কাল সন্নিকট। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। प्रभु का नाम महिमा हो। Glory be to God. ঈশ্বর নামের গৌরব হোক। आपका बच्चे धन्य कैसा होगा? How will your children be blessed? কিভাবে আপনার সন্তানরা ধন্য হবে? परमेश्वर का वचन पढ़ाने से वो धन्य होगा। When you make them read the word of God, they shall be blessed. তাদের ঈশ্বরের বাক্য পড়ালে তারা ধন্য হবে। आजकल का फेथों में बाइबल स्टडी में खाली है। In these days, in the Faith Home Bible studies, the hall is empty. আজকালকার দিনে পেতমে বাইবেল অধ্যয়নে সেই স্থান খালি থাকে। बच्चे लोगों को घर में छोड़ के आता, बच्चे लोग मोबाइल में बैठे रहता। They are leaving the children at home, but children at mobile. বাচ্চাদের ঘরে ফেলে আসে এবং তারা মোবাইলে ব্যস্ত ये থাকে। वचन पढ़ने वाला सिर्फ नहीं, सुनने वाला भी धन्य है। And not only the one who reads the word of God, but the one who hears the word of God, they are blessed. শুধু এই বাক্য পড়া নয়, যারা এই বাক্য শোনে তারাও ধন্য। वचन सुनने के लिए आया सारा लोग धन्य लोग है। हालेलुया बोलिए। All those who have come to hear the word of God, they are blessed. Say hallelujah. प्रभु का नाम महिमा हो। Glory be to God. ঈশ্বর নামের গৌরব হোক। आपका मेहनत व्यर्थ नहीं होएगा। Your labor shall not go in vain. আপনাদের পরিশ্রম ব্যর্থ হবে না। आप लोग परमेश्वर के लिए परिश्रम करिए। You labor for the Lord. আপনি ঈশ্বরের জন্য পরিশ্রম করুন। बच्चों को वचन पढ़ाने को परिश्रम कराइए। You labor to make the children read the word of God. বাচ্চাদের বাক্য পড়তে আপনি পরিশ্রম করান। बच्चों को प्रार्थना करने को प्रयास करिए। And you make teach the children to pray. আর বাচ্চাদের প্রার্থনা করতে শেখান। अब्राहम अपना बेटा को भोर को उठा के मोरिया पर्वत के ओर बढ़ा। And we see Abraham, he woke his son early in the morning and left to Moriah. আব্রাহাম তার পুত্রকে ভোরবেলা তুলে মরিয়া পর্বতের দিকে গেলেন। अब्राहम अपना बेटा को भोर को उठाता था। And Abraham used to wake up his son in the early morning. আব্রাহাম তার পুত্রকে ভোরে তুলতেন। आप अपना बच्चों को भोर को उठा के प्रार्थना करना सिखाइए। You teach your children to rise up early morning and pray. আপনাদের সন্তানকে ভোরবেলা তুলে প্রার্থনা করতে শেখান। जिंदगी का सफर में ग्रंथ पढ़ना ना छोड़िए। And in this life journey, don't forsake to read the book of God. আপনার জীবন যাত্রায় আপনি বাইবেল পড়া ছাড়বেন না। ये खोजा को बाइबल अर्थ समझ में नहीं आता था। This eunuch was unable to understand the word of God. আর এই নপুংসক বাইবেলের অর্থ বুঝছিল না। तो भी वो पढ़ रहे थे। Even then he was reading. তা সত্ত্বেও সে পড়ছিল। आपको समझ में नहीं आया तो भी पढ़ना मत छोड़िए। Even though you don't understand the word of God, don't forsake to read the word of আপনি God. বুঝতে না পারলেও পড়া ছাড়বেন না। आप और आपका परिवार धन्य परिवार हो जाएगा। Then you and your family shall be blessed. কারণ আপনিও আপনার পরিবার ধন্য হবে। तीसरा, ये रास्ता में, Thirdly, in this journey, তৃতীয় এই পথে, ये रास्ता में आप मेल मिलाप होना चाहिए। in this journey, you need to reconcile. আর এই পথে আপনাদেরকে মিলিত হয়ে চলতে मार्ग হবে। में आप मेल मिलाप कर लेना चाहिए। And on the way, you need to reconcile. আর এই পথে আপনাদেরকে মিলিত হতে হবে। आप लोग पढ़िए वचन। Let us read the word. বাক্য পড়ুন। मार्क का सुसमाचार 5 अध्याय का 25 वचन। Gospel of St. Mark, chapter 5, verse 25. মার্ক সুসমাচার 5 অধ্যায় 25 পদ। जल्दी पढ़िए। আর একটি স্ত্রীলোক मत्ती 5 का 25। Matthew 5:25. মথি 5 এর 25।
তুমি যখন বিপক্ষের সঙ্গে পথে থাকো তখন তাহার সহিত শীঘ্র মিলন করিও, পাছে বিপক্ষ তোমাকে বিচারকর্তার হস্তে সমর্পণ করে ও বিচারকর্তা তোমাকে পেয়াদার হস্তে সমর্পণ করে আর তুমি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হও। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है उससे झटपट मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे। मार्ग में ही मेल मिलाप कर लो, On the way you reconcile. তোমরা পথেই মিলন করো। आप लोग इस धरती में ही मेल मिलाप से जीना, नहीं है तो स्वर्ग नहीं मिलेगी। In this, while living on this earth, you reconcile, otherwise you will not go এই heaven. পৃথিবীতে এই সবার সঙ্গে মিলে আপনার থাকতে হবে, নাহলে স্বর্গ পাবেন না। सब वचन पढ़ाएगा नहीं, बोल के मैं चले जाएंगे। I will not make them to read all the verses, I will tell the verses and go on. সব বাক্য আমি পড়াবো না, বলে চলে যাব। रोमियो का किताब 5 अध्याय का पहला वचन में परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। In Romans chapter 5 verse 1 it is written we should reconcile with God. রোমিও 5 অধ্যায় 1 পদে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন করুন। आयोब का किताब 22 का 21 में लिखा, उनसे मेल कर तब तुझे शांति मिलेगी। In Job chapter 22 verse 21 it is written you reconcile with them then you shall have peace. যোব 21 অধ্যায় 22 আমরা পড়ি যে তার সঙ্গে মিলন করো তবেই তুমি শান্তি পাবে। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, शांति मिलेगा। When you reconcile with God you will receive peace. আপনি ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন করলে আপনি শান্তি পাবেন। मार्क का सुसमाचार 9 का 50 में हम पढ़ते समय In Mark 9:50 when we read মার্ক সুসমাচার 9 অধ্যায় 50 পদ, एक दूसरों से मेल मिलाप से रहो। you reconcile with each other. তোমরা পরস্পর মিলিত হয়ে থাকো। रोमियो का किताब 12 अध्याय का 18 वचन में In Romans chapter 12 verse 18 রোমিও 12 অধ্যায় 18 পদ, वहां पर हम पढ़ते हैं सबके साथ मेल मिलाप से रहो। there it is written be peace with all. আর সেখানে আমরা পড়ি সবার সঙ্গে মিলনে থাকো। एक बार एक घर में एक पास्टर गया, At one house one pastor went একবার একটি ঘরে পাস্টর গেলেন। उसका वो घर में ससुर जी हाथ पकड़ के रोने लगे। and that father-in-law of that house he held pastor's hand, he was started crying. আর সেই ঘরে যে শ্বশুর ছিলেন তিনি পাস্টরের হাত ধরে কাঁদতে লাগলেন। बहू मुझे मारती है। That daughter-in-law is beating me up. তার বউ তাকে মারে। हाँ, पास्टर ने उनको बुला के बोला आप ऐसा नहीं करना चाहिए। So pastor called her and told you should not do so. পাস্টর তাকে ডেকে বললেন তুমি এরকম করো না। उनसे बोला कि तू उनसे माफी मांग ले। And told you ask forgiveness from him. আর পাস্টর তাকে বললেন তুমি তার কাছে ক্ষমা वो চাও। बुढ़ा आदमी है, कब क्या होगा मालूम नहीं। He is an old man, what will happen when we don't know. আর তিনি বৃদ্ধ ব্যক্তি, কবে কি ঘটবে वो আমরা बहू জানি ने না। बोली क्या इसको पत्थर में रख के पीसने से भी मरेगा नहीं। That daughter-in-law so told that even if I powder him in the but he will not die. इतना हाँ, अट्टा सही। कट्टा आदमी मरेगा क्या। Such a good healthy person, will he die? তার বউ এই কথা বললো তাকে, সেই শিলে বাঁটলেও সে মরবে না, এত শক্তিশালী ব্যক্তি কি হঠাৎ মরে যাবে? वो ऐसा ही रहने दो। Let him be so. তাকে এইভাবে থাকতে वो দিন। पास्टर फिर बार बार बोला माफी मांग लो, इंसान का बात है। And pastor or now and often said repeatedly told her ask forgiveness. পাস্টর বারবার তাকে বললেন তুমি ক্ষমা চেয়ে নাও, এটা মানুষের ব্যাপার। बोला नहीं कुछ नहीं होगा उसको। No, nothing will happen to him. আর সে বলল না না কিছু হবে না। उस रात 12 बजे एक फोन आया। And that night 12 o'clock a phone call came. সেই রাত 12টার সময় একটি ফোন এলো। पास्टर को फोन आया, वो हार्ट अटैक से मर गया। Pastor got a phone call saying that the person died with heart attack. পাস্টরের কাছে ফোন এলো সেই ব্যক্তি হার্ট অ্যাটাকে जब মারা उनके গেছে। घर में जाके देखा, When we went and saw in their আর house, যখন তিনি তার ঘরে গিয়ে দেখলেন उनका पैर पकड़ के माफी मांग के बैठी है बहू। and the daughter-in-law was holding his feet and asking আর forgiveness. তার সেই বউ তার পা ধরে ক্ষমা চেয়ে বসে प्रिय আছে। परमेश्वर के बच्चे, मरने के बाद माफी मिलेगा नहीं। Dear children of God, after death you will not receive the forgiveness. ঈশ্বরের সন্তান মারা যাবার পরে আর ক্ষমা আপনি পাবেন না। कोई माफ नहीं कर सकता No उसके बाद। one, after death no one can forgive you. তারপরে কেউ আর আপনাকে ক্ষমা করতে পারবে इस না। जिंदगी में ही आप मेल मिलाप कर लो। While on the journey, on the way, you reconcile with এই each other. জীবনেই আপনি মিলন করুন। आपका परिवार में किसी से मेल मिलाप नहीं है तो आज रात निर्णय करिए। In your family, if you are not having peace with anyone, in today night you decide. আজ রাতে যদি আপনার কারোর সঙ্গে পরিবারের মধ্যে মিলন না থাকে, আপনি আজ রাতে সিদ্ধান্ত নিন आज में ही मेल मिलाप हो जाएंगे। Today I will go and reconcile. আজকে আমি মিলন করব। यदि आप मेल मिलाप नहीं करने से If at all you don't reconcile, আর আপনি মিলন না করলে आप परमेश्वर का राज्य में नहीं जा you सकता। cannot enter into the kingdom of God. ঈশ্বর রাজ্যে যেতে পারবেন না। वो चाहे सेवक हो विश्वासी हो, सबको एक ही नियम है। Whether it is servant of God or a believer, it all has the same law. সে সেবক হোক বিশ্বাসী হোক সবার নিয়ম এক।
प्रभु का नाम महिमा हो। Glory be to ঈশ্বর God. নামের গৌরব হোক। चौथा हम पढ़ते समय Fourthly, when we read, চতুর্থ আমরা পড়ি ये रास्ता में बपतिस्मा लेना चाहिए। while on the way you need to take waters of এই baptism. পথে আপনি বাপ্তিস্ম নেবেন। हम लोग प्रेरितों का किताब 8 अध्याय में हम पढ़ते समय While we read in Acts of Apostles chapter 8, প্রেরিত 8 অধ্যায় পড়ার সময় 38 वचन में देखता खोजा पानी में उतर कर बपतिस्मा ले लिया। in verse 38 we read that eunuch went into the water and took waters of baptism. 38 পদে আমরা দেখি সে নপুংসক জলে নেমে সে বাপ্তিস্ম নিল। उन्होंने पानी में उतर कर बपतिस्मा लिया। He went down into the water and took waters of সে baptism. জলে নেমে বাপ্তিস্ম নিল। वो पानी छिड़का के नहीं, पानी में उतर के बपतिस्मा It लिया। was not a sprinkling baptism, but it went into the water and took waters of জল baptism. ছিটিয়ে বাপ্তিস্ম নয়, জলে ডুবে বাপ্তিস্ম নিল। पढ़िए वचन। Let us read that পড়ুন verse. বাক্য। আর যখন তাহারা জলের মধ্য হইতে উঠিলেন তখন প্রভুর আত্মা ফিলিপকে হরণ করিয়া লইয়া গেলেন এবং নপুংসক আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না, ফলে তিনি আনন্দ করিতে করিতে আপন পথে চলিয়া গেলেন। बस तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिपुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े। दोनों जल में उतर पड़े। দুজনেই জলে নামলেন। They went both into the इधर water. छिड़काव नहीं किया, दोनों पानी में उतरा। Here they did not sprinkle the water, but they both went into the water. এখানে তারা জল ছেটায়নি, দুজনে জলে নামলেন। ये कहाँ हुआ? Where did it happen? কোথায় তা ঘটলো? सफर का बीच में। On the way. তাদের যাত্রার মাঝ हमारा পথে। जिंदगी का सफर का बीच में प्रभु यीशु का आज्ञा है बपतिस्मा, आज्ञा So मानना in चाहिए। our life journey, it is a commandment of Lord Jesus Christ that we need to take waters of baptism. আমাদের জীবনের এই যাত্রার পথে প্রভুর আত্মা বাপ্তিস্ম নিতে হবে। प्रभु का नाम महिमा हो। Glory be to God. ঈশ্বর নামের গৌরব হোক। आखिरी में हम पढ़ते समय Lastly, when we read, শেষে আমরা পড়ি फिलिप्पुस को ये रास्ता में आत्मा उठा के छल दिया। on the way, the Spirit of the Lord took Philip. আর ঈশ্বর আত্মা ফিলিপকে সেখান থেকে তুলে নিয়ে গেলেন। वही अध्याय का 8 अध्याय का 39 वचन पढ़िए। When we read Acts of Apostles chapter 8 verse 39. 8 অধ্যায় 39 পড়ুন। কিন্তু ফিলিপকে অসদোতে দেখিতে পাওয়া গেল, আর তিনি নগরে নগরে ভ্রমণ করিয়া সুসমাচার প্রচার করিতে করিতে 839 जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया। सो खोजे ने उसे फिर ना देखा। बस प्रभु का नाम महिमा हो। Glory be to God. ঈশ্বর নামের গৌরব হোক। पवित्र आत्मा उसको उठा के लेके चल The दिया। Holy Spirit of the Lord caught away Philip. পবিত্র আত্মা ফিলিপকে হরণ করে নিয়ে গেল। उसके बाद खोजा फिलिप्पुस को देखा नहीं। And later on, eunuch could not see him no তারপরে more. নপুংসক আর ফিলিপকে দেখেনি। इधर एक पवित्र आत्मा का बारे में हम पढ़ते हैं। Here we read about a Holy Spirit. আর এখানে এক পবিত্র আত্মার সম্বন্ধে আমরা পড়ি। ये पवित्र आत्मा नहीं पाने से हम उठाया नहीं जाएगा। If at all we don't receive the Holy Spirit, we will not be caught up. আর এই পবিত্র আত্মা না পেলে আমরা উত্থাপিত হব না। हम लोग बाइबल पढ़ते समय While we read the Bible, আমরা বাইবেল পড়ার সময় 3 लोगों का बारे में देखते हैं उठाया गया। and we see about 3 people, they were caught up. 3 ব্যক্তিকে আমরা দেখি তারা উত্থাপিত হলো। यहाँ फिलिप्पुस का बारे में हमने पढ़ा, उसको पवित्र आत्मा उठा के लेके गया, दूसरा जगह में रख दिया। And here we see about Philip that the Holy Spirit took him and kept him in another place. আর এখানে আমরা পড়ি পবিত্র আত্মা ফিলিপকে তুলে নিয়ে আরেকটি স্থানে নিয়ে রাখলো। हम लोग उत्पत्ति का किताब 5 अध्याय का 22 वचन में In Genesis chapter 5 verse 22, আদি পুস্তক 5:22 আমরা পড়ি। आनोक का बारे में पढ़ते हैं। we read about আমরা Enoch, হানক সম্বন্ধে পড়ি। वो 300 साल तक परमेश्वर के साथ चला और उठाया गया। and we see about Enoch that he walked with Lord 300 years and was not there. 300 বছর তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে গমনাগমন করলেন, তারপর তিনি উত্থাপিত ये হলেন। 300 साल प्रभु के साथ चलने का अनुभव क्या है? What is the experience of walking with the Lord for 300 years? 300 বছর প্রভুর সঙ্গে চলার অনুভব কি? ये पवित्र आत्मा में चलने का दिन है। That is the days of walking in the Holy Spirit. তার পবিত্র আত্মাকে আত্মার অধীনে চলার क्योंकि অনুভব। हम एक दूसरों से साथ चलने से हम बात करते हैं। Because when we walk with each other, we will talk. যখন আমরা দুজন একসঙ্গে চলি আমরা পরস্পর কথা বলি। तब पवित्र जो अन्य भाषा में बात करता है वो परमेश्वर से बात करता है। So the one who speaks in unknown tongues, they are speaking with the Lord. যারা পরভাষায় কথা বলে তারা ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলে। जो लोग अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बात करते हैं। They that speak in unknown tongues, they are speaking to the Lord. যারা পরভাষায় কথা বলে তারা ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলে। अन्य भाषा बात करने वाले लोग प्रभु के साथ चलने वाले लोग हैं। So they that speak in unknown tongues, they are walking with the Lord. যারা পরভাষায় কথা বলে তারা প্রভুর সঙ্গে চলার লোক। कुछ लोगों का अन्य भाषा सिर्फ न्यू ईयर में ही आता है। And some few people's unknown tongues comes only in the new year. কিছু লোকের পরভাষা শুধু নূতন বছরে আসে। 31 तारीख दिसंबर को लास्ट 12 बजने में 2 मिनट होते समय 2 मिनट के लिए आएगा, उसके बाद में फिर बंद है। So in the new year, on the 31st day at 12 o'clock, just before 2 minutes, that unknown tongues will come. আর 31 তারিখে রাত 12টা 2 মিনিট আগে তাদের মধ্যে সে
পবিত্র আত্মা আসবে তারপরে আর আসবে না। आप चलते फिरते उठते बैठते अन्य भाषा में बात करना चाहिए। While you walk, while you sit, while you lie down, while you go, you should continue speaking in unknown tongue. আপনার ওঠা বসা চলার সব সময় আপনি পরভাষায় কথা বলবেন। यीशु मसीह आत्मा में भरा हुआ जंगल में गया। We see Jesus was full of the Spirit and went into the wilderness. প্রভু যিশু আত্মায় পূর্ণ হয়ে প্রান্তরে গেলেন। उन्होंने आत्मा में भरपूर होकर चलते फिरते थे। And we see that he was filled with the Holy Spirit and he walked about. আর আমরা দেখি তিনি আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে তিনি চলতেন। दूसरा राजा दूसरा 11 वचन पढ़ते समय When we read 2 Kings 2nd chapter the 11th verse, আর দ্বিতীয় রাজাবলী 2:11 পদ, एलिया को अग्नि में रथ के उठा के लेके गया। and the fiery chariot took Elijah. আর এলিয়াকে সে অগ্নিময় রথ এসে তুলে নিয়ে গেল। ये आग किसके साथ आप तुलना करोगे? This fire which can be compared with what? এই আগুনকে কার সঙ্গে তুলনা जब করবেন? पेंतिकोस्त का दिन में जब पवित्र आत्मा उतरा आग के जैसा जीव हुआ। So we see on the day of Pentecost when the Holy Spirit descended, it came like the fiery tongue. আর আমরা দেখি সে 50 সপ্তমীর দিনে যখন পবিত্র আত্মা নামলো অগ্নি জিহ্বার ন্যায় তা নেমে এলো। प्रभु का नाम महिमा हो। Praise be to God. ঈশ্বর নামের গৌরব হোক। वो शरीर में रहने वाला व्यक्ति है। He was a man who was living in the flesh. আর তিনি শরীরে থাকার এক ব্যক্তি। एलिया अग्नि में रथ में जब उठाया गया जला नहीं। So when Elijah was taken up in the fiery chariot, he did not got burnt up. এলিয়া যখন সে অগ্নিময় রথে উঠলেন তিনি জ্বলে গেলেন না। प्रिय परमेश्वर के बच्चे, Dear children of God, ঈশ্বরের প্রিয় সন্তান, पवित्र आत्मा ही हमें उठा के ले चलेगा। only the Holy Spirit will make us to be caught up. পবিত্র আত্মা আমাদেরকে তুলে নিয়ে যাবে। सब लोग घुटना में बैठ जाइए। All of you sit on the knees. সবাই জানুতে বসুন। आज तक पवित्र आत्मा नहीं पाया तो আজ পর্যন্ত পবিত্র আত্মা না পেলে If at all you have not received the Holy Spirit प्रभु till से now, बोलिए, प्रभु मुझे वो आत्मा चाहिए। you tell unto the Lord, Lord, I need the Spirit. আর প্রভুকে বলুন, প্রভু আমি এখনই আত্মা চাই। फिलिप्पोस को उठा के ले चला आत्मा। The same Spirit which caught up Philip, যে আত্মা ফিলিপকে নিয়ে গেছিল, आनोक चलते चलते उठाया गया वैसा ही and the same Spirit which when Hanok was walking with the Lord, it took him away. যেভাবে হানক চলতে চলতে উত্থাপিত হয়ে গেলেন, एलिया को उठा के लेके गया वो अग्नि रथ। And that fiery chariot which took Elijah. এলিয়াকে তুলে নিয়ে যাবা সে অগ্নিময় রথ। मेरा ये जिंदगी का सफर में वो मुझे भी चाहिए। Oh Lord, in this life journey, I also need that. আমার এই জীবন যাত্রা আমি তা চাই। वो आत्मा बिना हम प्रभु का आगमन में हम लोग रूपांतर नहीं हो सकते। And without the Spirit, we cannot be transformed at His coming. আর সেই আত্মা ব্যতি রেখে প্রভুর আগমনে আমরা রূপান্তরিত হব না। फिलिप्पोस चलते रहे, And Philip was walking. ফিলিপ চলছিলেন, आत्मा उसको उठा के ले The चला। Spirit caught him away. আত্মা তাকে তুলে নিয়ে গেল। एक दिन अचानक एक घटना इस धरती पर होने वाला है। And one day, suddenly, this incident will take place in this earth. একদিন এই পৃথিবীতে হঠাৎ সেই ঘটনা ঘটবে। घर में दो लोग सोते रहेगा, एक उठाया जाएगा, एक छोड़ दिया Two जाएगा। will be sleeping at home, but one will be caught up and one will be left behind. দুজন একসঙ্গে শুয়ে থাকবে, একজন উত্থাপিত হবে, একজনের হাত ছেড়ে যাবে। दो लोग खेत में रहेंगे, एक उठाया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। Two will be in the field, one will be caught up, one left behind. দুজন খেতে থাকবে, একজন উত্থাপিত হবে, একজন থেকে যাবে। क्यों उठाया गया? And the one who is caught up, যে উত্থাপিত হবে उनका चिंता परमेश्वर का बारे में था। and their thought was always about the তার Lord. চিন্তা ঈশ্বর সম্বন্ধে वो ছিল, आत्मा में था। He was in the Spirit. সে আত্মায় ছিল। कई बच्चे लोग आत्मा को जगह नहीं देता। Many children don't give room for the Spirit of the Lord. অনেক সন্তানরা আত্মাকে স্থান দেন না। आज यही घड़ी प्रभु से बोलिए, This very moment you tell unto the Lord, এই মুহূর্তে প্রভুকে বলুন, मुझे आत्मा चलाने दो आज से। From today onwards, let the Spirit lead me. এই প্রভু আজ থেকে আত্মা আমাকে চাক। वो आत्मा मुझे ले चलने दो। Let the Spirit take me. সে আত্মা আমাকে নিয়ে চলুক। हमको शरीर के मुताबिक चलना नहीं है। I do not want to walk after the flesh. আমার দেহ মাংস অনুসারে আমি চলতে চাই না। दूसरों का बोली पर चलना नहीं है। I do not walk according to others' words. অন্যদের কথা শুনে আমি চলতে চাই না। तेरे आत्मा मुझे चाहिए। Oh Lord, I need thy হে Spirit. প্রভু তোমার আত্মা मुंह আমার खोल कर চাই। मांगो, Open your mouth and মুখ ask. খুলে চেয়ে নিন। मांगो तुम्हें दिया जाएगा। If you ask, it shall be given unto চাও you. তোমাকে দেওয়া হবে। मैंने नहीं बोला, यीशु ने बोला। I am not telling, Jesus is telling. আমি বলিনি, যিশু বলছেন। मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मांगिए। You tell unto the Lord, I need the Holy Spirit. আপনি বলুন আমার পবিত্র আত্মা চাই। जो लोग पवित्र आत्मा पाया उन लोग प्रभु के साथ चलिए, And अन्य भाषा बोलिए। those who have received the Holy Spirit, you speak unknown tongues and walk with the Lord. আর যারা পবিত্র আত্মা Hallelujah. পেয়েছেন পরভাষায় কথা বলুন, প্রভুর সঙ্গে চলুন। जिंदगी पूरा उसके आत्मा के मुताबिक चलिए। All your lifetime you walk according to the Spirit. সারা জীবন তার আত্মার অনুসারে চলুন। अब दोस्तों का आवाज के लिए कान मत दीजिए। Don't give room for the voice of other people. অন্য লোকেদের কথায় কান দেবেন না। आप शैतान की आवाज के लिए कान नहीं दीजिए। Don't give your ear to the words of Hallelujah. Satan. শয়তানের রব শোনার জন্য কান দেবেন না। आत्मा
आपको चलाएगा सिर्फ नहीं, Not only that the Spirit will lead আত্মা you, শুধু আপনাকে চালাবে তা নয়, आगमन में आत्मा आपको रूपांतरण करेगा। the Spirit will Hallelujah. transform you at the coming of the Lord. তার আগমনে আত্মা আপনাকে রূপান্তর করবে। वो दिन अचानक होगा। That day will come suddenly. আর সেই দিন হঠাৎ ঘটবে। Bakhala bakara thida baliana bauchekara thida rabakara thida da bauchekara balaka thida shararia la bakara balaka thida dhiya। Hallelujah, 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 hallelujah। आत्मा में बढ़ते रहिए। Keep filling in the Spirit. আত্মায় ভরতে থাকুন। अचानक तुरी फूकी जाएगी। Suddenly the trumpet shall sound. হঠাৎ তুরি বাজবে। जो आत्मा में है वही सुनेगा वो। Only they that are in the Spirit, they will hear that voice. যারা আত্মায় থাকবেন তারাই তা শুনবে। बाकी लोग छोड़ दिया जाएगा। Others will be forsaken. অন্যের হাত ছেড়ে দেওয়া হবে। सारे लोग जो आत्मा में उठाए जाएंगे। All they that are in the Spirit shall be caught up. যতজন আত্মায় থাকবেন তারা উত্থাপিত হবেন। Shada bakala thida shada bakara thida balia shida khiro। Hallelujah, 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 hallelujah। लोग आपको निंदा कर रहा होगा। Maybe people are reproaching you. লোকেরা আপনার নিন্দা করতে পারে। हाँ, आप दुखी मत होइए। Don't be grieved. আপনি দুঃখিত হবেন না। आपके लिए एक दिन ठहराया। There is a day for you. आपका रूपांतरण होने का दिन है। The day of transformation has আপনার come. রূপান্তর হবার সেই দিন। आपके लिए एक दिन इंतजार कर रहे हैं। A day is awaiting you. একটি দিন আপনার অপেক্ষা आपका আছে। शत्रु लज्जित हो जाएगा। Your enemy will be ashamed. আপনার শত্রু লজ্জিত হবে। अपना बच्चे मुकुट पाते जाएंगे। And you will receive the crown and you'll be going. আর আপনার জন্য সেই মুকুট অপেক্ষা আছে। हालेलुया। आहा आनंदी आनंद होगा मेरे रूपांतर होने का दिन। आहा आनंदी आनंद होगा हमें मेरे रूपांतर होने का दिन।